ताले आज आरंभ करिबा रिप्रोडक्शन बा प्रजनन नहीं कि रिप्रोडक्शन बा ताको हमें को प्रजनन। प्रजनन बा रिप्रोडक्शन दुईटा उपाय रे ही पारे कौन गोटे हला एसेक्सुअल आ गोटे हला सेक्सुअल बा गोटे हला अलिंगी जनन आ गोटे हला लिंगीय जनन। गोटे हला एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे हला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स सेक्स माने हला लिंग नहीं कि दुनिया रे केते केते प्रकार लिंग देखा जाए दुई प्रकार गोटे हला पुलिंग आ गोटे हला स्त्री लिंग नहीं कि बा गोटे पुरुष आ गोटे स्त्री। तेबे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा या को हमें कहू लिंगीय जनन या को हमें कहू लिंगीय जनन एवं एसेक्सुअल बा या को हमें कहू अलिंगी जनन या को हमें कहू अलिंगी जनन। एति की बुझियला ना रिप्रोडक्शन दुई प्रकार ही पारे गोटे हला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे हला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा गोटे हला लिंगीय जनन आ गोटे हला अलिंगी जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा अलिंगी जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा लिंगीय जनन। तेबे लिंगीय जनन को काको कहबा जोठी डबल पेरेंट थिबे नै कि माने माता आउ पिता बा पुरुष आउ स्त्री मेल एंड फीमेल उभयंकर योगदान सेथिरे रहउतबो ताले हमें ताकू कहबा लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा एसेक्सुअल कोन ए माने कोन रे ए कहले रे ए माने कोन गोटिए ए क्या माने गोटे बिलेई नहीं कि ए माने हला गोटे ताले एठी गोटे सेक्स यूज होबो ता माने सिंगल पेरेंट नहीं कि ता माने सिंगल पेरेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन करिवो। एठी पुरुष और स्त्री उभयंकर आवश्यकता न थाए ताले ए माने हला गोटिए तो एसेक्सुअल कोन एठी सिंगल पेरेंट देखा जाए कौन देखा जाए सिंगल पेरेंट। सिंगल माने कौन रे सिंगल माने गोटिए बा जणे किंतु एठी उभय मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करंदी नै कि मेल एंड फीमेल मेल माने पुरुष फीमेल कहले स्त्री उभय पुरुष आउ स्त्री जो रिप्रोडक्शन बा प्रजनन प्रक्रिया रे अंश ग्रहण करुथिबे बा पार्टिसिपेट करुथिबे ताको हमें कहबा लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोडी सिंगल पेरेंट पाइबा बा गोटिए जीव से निजे एकुटिया तार वंश वृद्धि करिवा पई बा वंश विस्तार करिवा पई सक्षम एवं वंश वृद्धि करि पारुथबो ताकू हमें कहबा अलिंगी जनन बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एति बुझियला हौ तेबे हमें ए रिप्रोडक्शन को मान को पाखरे देखु जीव मान को पाखरे नै कि जीव हेले केते प्रकार दुई प्रकार कौन कौन उद्भिद आउ प्राणी बा प्लांट आउ एनिमल नै कि तेबे प्लांट हुंतु कि एनिमल हुंतु
ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏଇ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହାତି ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜୀବ କାହିଁକି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଜୀବ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ତିଷ୍ଠେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି, ଯେମିତି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ କରେ କଣ ହବ? ସେ ଜାତିର ଜୀବଟା ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। ତେବେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଯଦି ସିଏ ତାର ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ନ କଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବଂଶଧର। କଣ କହୁ? ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ, ବଂଶଧର। ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନିଜିମ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାର ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହେଲା, ଯଦି ଆଚ୍ଛା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀର ତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, ନାଇଁ କି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଜୀବ ନାଇଁ କି? ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଜୀବରୁ ବାହାରେ ହେଇଯିବେ? ନାଇଁ, ଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କି ନ କରିବ ଏଟା ତାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାତିର ଜୀବ ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, କିଏ କରୁନାହିଁ, ସେଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବେ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ କେହି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ ନା ନାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ଯଦି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଯିବ ବା ଜୀବ ଜଗତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଜୀବ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା, asexual reproduction ବା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ହିଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବା ସିଏ ହିଁ ବାପା ସିଏ ହିଁ ମା, ନାଇଁ କି? ସିଏ ବାପା ସିଏ ମା, ଜଣେ ହିଁ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ହେଲା,